Ito oh, para tutulak ko yan. Bagan. Napaparir ako. Ay, si Exaraha gago. Baka gusto niya testingin. Hold nyo lang Ah, yung... dito siya? Puta, kakapul lang kanina niyan eh. Okay, Anong relax, part- relax. anong party? Jordan is here, relax, relax. Ace, anong party Ay. magboboss? Okay, let's kill Torden. Where's Torden? 15 sila lagpas ha. 15. Jordan is here. Ace yung magboboss. Ace yung party na Nice, you magboboss. can first the boss. Okay, okay. Torden front, let's go back. Ayun, Okay. Virgin Party. Pwede yan, Let's Torden. i-lock nyo na sa scanner. Party ano? Sila Raja. Okay, Torden, go, go, go. So Jordan focus on boss or focus on enemy. No, Torden front, and we will go back. Okay? Focus on progress, Okay. bro. Taga-sip-sip, taga-sip-sip. Can I use space sip-sip? No, don't skip. Yeah, space sip-sip. They cannot go in. Sino gusto mag-boss? Sri, focus on boss. Let me tank. Wala. Ayaw mag-sibos eh. Sayang, bato na lang ng skill dito. Ano kalaban nila sa taas? Mga XT lang yun. Mga XT sa kabila. Oo. XT laban sa Kazitora daw. Okay, XT versus Kasitora, left side. Kasitora, left side. Regular. Oh, Ay, puta, regular napatay. lang yun. Gagos po ba? Mag-respawn. Puto na hila ako. Palusog na sila, palusog. Yung Rio, hila. Rio. Ayun. Ito si Raha. Push. Tawal na. Wala, hindi nila kaya. Ang dami natin. Ang dami. Wala, medyo mahirap talaga. Balik tayo, Benatus. Balik tayo, boss. Tara, last phase to. Benatos, last phase. Pay pa hit. Eh, baka makuha pa na. Oh, ha? Binatos hard. Pangit. Lasit ko to eh. Tara, Byron. Nandun na sila. Nakita ko guys. Sanay. Oo nga, nalasit ko nga. Okay, ina. Guys, push all the way. Push. all the way. Tagal ng induce sleep po. Guys, PvP, focus PvP, all PvP. Ay, naka-target siya. Romualdez. Romualdez, guys. I hate this guy. Hila. Wala. Nice. He's dead. Topu. Eh, Raha. Bakbak to. Ah, hila. Hila. Knockdown. Ako, nice. Ang dami natin guys. Papatay na yan, ha? Na-burst na nila yan. Okay, let's kill ako. Luwe. Sino tong Karakasa? Kill ko, Pwede kill ba ko. to? Oh, pwede yan. Kill mo lang. Nakakawa eh. Oh, GG. Nice shoot. Eh, Labartonis! Labarton! Ulot. Eh, ay. Lampon, gago. Walang laboratories dito. Lampon na, lampon. Nahuli. Kill. Kapag taping ba yun? Yan. Tepe. Tama. Leave this for yet, guys. I will screenshot. Guys, for the salary, we're just waiting for Gran Sahod before we give. They will send this today. Oh, nice. Okay, We get Jordan army get bonus. Yeah. Bonus minus attendance, bro. Uncle, stop making jokes, Uncle. It's an uncle joke, brother. I'm 67, right? Pwede to, boss. Ano yung pati ego, no? Pati ego Kaya sama na. gagi kasi boss Hindi, yung ego kasi ano siya eh. Hindi siya lasted. So may Ah, di- owner talaga. Hindi, yung Lady Dahlia, yung hindi natin binibigay sa ano. Sa kasi Tora. Kasi makukuha tayo. Gago.
Sabihin na boss, patas ng patas ah. Anong request niya? Ano ni Kaya Romualdez? pwede wag nyo na daw pasalihin yung alliance, yung Kasitora. Bakit eh, kasama yun sa guild namin eh. Kasama nga Corrupt XT eh. Pero okay lang, para mas may challenge sa atin. Ay gago. Ay, grabe talaga. Dar, ayan. Sumagot na si Dar. Hindi, Tara, hindi nila kaya yung dami eh. Ano sabi? Sumagot na. Check mo na lang. Akit tayo? Kailangan pa ba? Tapos na naman to eh. Pasok Yan, mo, Pero pasok huwag ng na bawal. muna, huwag na Papakit ka na. pag-usapan dito. No damage, dog. pasok yan, nag-buff. Shinryu, di ba Yes, pwede? sir. Sa sunod days, wag na daw natin isama yung Kasitora. Iba Gaganda dami rin kasi ng Kasitora. mga active din kasi.